আকাশবাণী আগরতলা কক্তমা পরিও निर्मलेन्दु आचार्य মন্ত্রীপক্ষক নরেন্দ্র মোদী সাকা ভারতনি বিরখং লাইসুমা দিখল হায়ং বেরম বিরখং লাইসুর থানে কাইসা নাংসুকমানি সামুং তাঙ্গুই দङ আবো তাবুক পৈতে থাই গনাং মেয়া দিল্লি কতালনি ভারত মণ্ডপম হায়ং বেরমনি বিরখং লাইসুরমা সমিতি IATA ni ফিল চারতিসা বিসিনি পান্ডা কতর কংনারক থানি ব মকক সাকা মন্ত্রীপক্ষক সাকা ভারত হায়ং গুনাঙ্গৈ নখায়ং বিরখং কোথালাই থানি কাইসা বুসকাঙ্গৈ দংনাই ফান হিनै বাচাওই দङ বতাই বসাকা ভারত তাবক রায়দা সনাম থানি অজা কোতাল কারিমুং তাই খবজাক থানি হামক্রাইনি কাইসা কতরকুক মারি মেল অসামরিক বিরখং রকামুং মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু সাকা হাফাং বুসকাং বিসিবাও হাকতর তাইব কাইবাচি বিরখং খলা সনামনান বাগৈ ককরিজাক কেন্দ্রনি মন্ত্রী ডাক্তার জিতেন্দ্র সিং মিয়া দিল্লি কোতাল ভারত জেন কক মালাইমা পান্ডাও ভারত জেন তাংবু তাংনো চেঙ্গি রেখা পান্ডাও ভারতনি जुदा जुदा मानि ककनि बागै हाफांनि रां चुबा चुबाय हाकतरनि बिसिंनि तांसेबबाय AI रगै माल्टी मडाल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM याफारजाखा भारतनि जुदा जुदा मानि कक ताई हुकुमुनि कक वानसगै AI ni yaktei kaham selaimung tubu thani soisimung tai tangsep kok chonglai nok Bharat jen tangbutang yasakha কেন্দ্রনি হুকবা তাই হুকবা হামক্রাই মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সাকা কেন্দ্রনি হাপাং হাকতননি চাথাই নাইমুথাং রমাবাই বাক্সা হুকবা খ্লাইনাই রগনি হামক্রাই স্রাই স্রাই খ্লাইনানি ককরি জাক মুজাং সিং চৌহান মেয়া মতিহারিনি পিপারা কোট হুকবা সইসীমা থাইও বিকশিত কৃষি সংকল্প তাংবুতাংনি মেল কগনারফুরু মকক সাকা হাকতর গুনাঙ্গই ও তাংবুতাং চ্যাংসামানি মিয়া টংমানি সালবানি সাল কেন্দ্রনি হুকবা মন্ত্রী সাকা বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান তাংবুতাংনি নাহার মংখা হুকবা করংজাক जुदा जुदा तांबुतां ताई हामक्राय गोनां सेबसाब हुकबा ख्लाइदाय रकनि नग दोनै रोनानि यां हुकबा मन्त्री रतनलाल नाथ साका मेया दलाई जिल्लानि सामुनु विधानसभानि मायनामा कामियो जुगालिजाक बिकशित कृषि संकल्प अभियान सामुं बुतां ओंखा मेल हुकबा मन्त्री साका माइ ताई कुबुनि मुइकथों थाइ रुथानि हास्ते सामुं काहाम तांगुइ दङ हास्ते हाफां हुकबा ख्लाइनाय रगनि लगी दङ मुजां नाथ साका हाफांनि जुदा जुदा तांबुतां नतुयै नायखुं हुकबा ख्लाइनाय रगनि लगी तंमानि कक बरक पुइतु थांका हुकबानो सालसा ओ आमचाइनि हामक्राइनि याफां ओंगानो मेल MLA शम्भुलाल चाकमानो खबुइ गुबुन रक तंबायखा थानाय सालनै सालथाम रूप खे वातुइ वामाबाय आगरतला न खबुइ हास्तेनि जुदा जुदा आमचाइयो चुबामा शिबिर खुलक जाखा हास्ते नायकल संनि अफिसार रक आचाइजाक तंमुंनि फाइसिं मकल काइ दङ अमतुइ तंमुंगो हास्तेनि लुकुरकनो हाफांनि बखनिजाक राइडारक मानिउइ तंनानि बागुइ कबक जाखा यां भारतनि बयारखक नायखुं IMD नि बुखाक्तै हास्तेव तिनिबो वातुइ वावानो हिनुइ हजाक्लाइ जाखा IMD नि बुखाक्तै हास्तेनि खुवाइ सालथां त्रिपुरा ताई दक्षिण त्रिपुरा जेलाव रूप खे वातुइ वाउइ मानो हिनुइ हजाक्लाइ जाखा कुबुनि जेलारकनि बागुइ येलु हजाकमुं बक्सिन जाखा हायुं तंखर हाप्ता पालाइमुं नरगै मिया जुलाइबारि ब्लकनि स्वदेश नगर कामि पन्चायत फांसारा काइमा सामुं बुतां संसा जाखा सामुं बुतांगो मानजाखा स्वदेश नगर कामि पन्चायतनि प्रधान कनिका पाल बीरचन्द्र मनुनि दक्षिण जिल्ला हुकबा सै सीमा केन्द्रनि हुकबा करं बासुदेव घोष ताई पन्चायत आमचाइनि बरक रक तागलाइनि नीट PG आमजगमुं मुथाक्तनि जाखा ओ जुन तालनि बुसकां सालचिबाव ओ आमजगमुं ओंना कक तंमानि बसंनि मेडिकेल साइन्स बोर्डनि ककमुं काइसाव साजाखा आमजगमुंनि जराबुतां दाक्तिनो साक्लाइ जागानो त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन बाय नाइकलजा गरनि 3rd डिविजन लीग फुटबल पाताइमुंगो तिनि उत्तर बादारघाटनि स्वामी विवेकानंद क्लाब ताई भाटी अभयनगरनि विवेकानंद क्लाब थंलायानो उमाकान्त मिनि स्टेडियाम सानजा दामदग ओ मैच ओंगानो बयारखकनि कक्तुमा तिनि दिबर जरा नबार तुइबार नायखंनि सकांबारिया कक्तुमा साजाखा नखा चुमि कलजाक तंगानो फेरांगगै किसामिसा वातुइ वाउइ मानो आगरतला ताई आबुनि गानागिनि व थानाय दाम नैचिब्रि व वातुइ वाखा दकचि चुकु 0.10 मिलिमिटार आगरतला व तिनि आइचुगो खामानि तुंगमारि तंमानि 2.3 डिग्री सेलसियास सालनि साकानि तुंगमारि तंगुइ मानो 3 डिग्री सेलसियासनि गानागिनि
koktuma porimung tabuk joratui oron paikha ulni koktuma awai khlaijagano horni damsni tamui soti bridge bawo.